গত শটটা ওভার বাউন্ডারিটা তাকে অর্ধশত রানে এনে দিয়েছিল। 54 রানে ব্যাট করছেন 17 বল থেকে। बहुत ही बड़ा शॉट, लंबा शॉट और रिवर्स खेला इस बार डीप पॉइंट। इस बार बल्ले के बीचों बीच लगी है मिड विकेट क्षेत्र में और बैक टू बैक बाउंड्रीज। फुल टॉस ऑन साइड की दिशा में पुल किया है। মেজাজে শঙ্কর হাসদা 22 গজে আরো একবার ফুল টস। शंकर हासदा अक्रॉस द लाइन, शाबुक शॉट, एक और बड़ा शॉट, एक और बेस्ट। 1 brings 2 है, बिल्कुल है। शंकर हासदा one more। আবারও এই কথাটাই বলছিলাম, গত বলটা অফ স্টাম্পের বাইরে রেখেছিলেন, এবার উইকেট করতে গিয়ে স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে একটা পুল শট, মাঠের বাইরে 6 রান।